Всем привет, salut tout le monde, moi c'est Rémi et je te parle depuis la mosquée de Yakoutsk en Sibérie orientale et parce que j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer l'imam de la paroisse et du coup on va voir ça ensemble, qu'est-ce qu'être musulman dans l'extrême-orient russe. C'est parti, on y va, allez. Alors cette vidéo sera en fait en deux parties, avec une première partie de la visite de la mosquée et une sorte d'interview avec le Mufti Naruddin qui m'a invité donc à visiter la mosquée. Et dans une deuxième partie, la grande prière du vendredi à la même mosquée de Yakoutsk. Voilà, je viens juste de rentrer, là c'est l'endroit où on enlève ses chaussures, comme tu peux voir. Et puis là juste à rentrer, il y a un gars qui vend des fruits, des légumes, du chocolat. Ça, je n'y attendais pas du tout. Donc voilà, on continue la visite, c'est parti. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Как вас зовут? Меня зовут Нурудин. Я сам родом из Республики Дагестан, по национальности аварец. Но уже долгие годы работаю, живу, переехал в Якутию и работаю здесь. А почему именно в Якутск переехали? Ну, как-то так сложилось. Случай жизни, да? Да, случай жизни, наверное, скорее всего, так и можно назвать. Интересно. Ну, расскажите, пожалуйста, о мечети. Мы с вами находимся в соборной мечети города Якутска имени Абдухалима Аушева. Это самая большая мечеть на Дальнем Востоке. И, в Якутии, конечно, тоже само собой. Изначально мечеть, если говорить, в самом начале, был только вот этот маленький зал. Было небольшое такое сооружение двухэтажное. Был только вот этот маленький зал, вот второй этаж. Был небольшой минарет, все такое, всего еще не было построено. И открытие было в 96 году начали строительство. Мечеть, она стоит на сваях, чтобы вы понимали, да. И в 96 году начали строительство мечети, в 2005 году было открытие. И с тех пор уже мусульманская умма, можно сказать, люди, да, община становилась больше и больше, людей становилось больше, и уже была такая необходимость расширения мечети. И уже после 2010-х годов, в 12-13 годах уже начали строительство той части зала, и в 2015 году уже было открытие той стороны тоже. Сейчас, то есть нынешний облик мечети имеется с 2015 года. С вместимостью более 3000 человек, она вот такая, можно сказать. Если коротко говорить, многие спрашивают, в каком стиле она построена, там турецкий стиль, потом там, татарский, там что-то как-то. Не было как такового руководства каким-то стилем. Почему? Потому что это все было абсолютно на средства прихожан, то есть пожертвования какие-то, на меценатов, простых людей. Кто-то деньгами помогал, кто-то материалом, кто-то техникой, кто-то просто приходил руками, работали. То есть это было абсолютно на такие, можно сказать, деньги простых людей построены, поэтому не было как таковых руководств касательно там, чего именно придерживаться. Максимально практично, чтобы, как говорится, было тепло, сухо и немного, так приятно, как говорится, смотреть. Эстетика такая определенная, можно сказать. Руководствовались этим, и поэтому сказать, что она похожа на какие-то другие там что-то такое, нет, она у нас такая одна уникальная. Donc là, tu vois, je me suis entretenu un petit peu avec l'imam de la paroisse. Et c'est super intéressant. Du coup, on a eu une discussion vraiment très sympa. Apparemment, le gars, il est à peu près de mon âge, voire un peu plus jeune même. Et là, donc, il m'a dit, écoute, balade-toi, fais comme tu veux, filme ce que tu veux. Donc, c'est ce que je fais. Donc là, je me rends en fait au premier étage. Alors, en russe, on est le second étage parce que le rez-de-chaussée est considéré comme le premier étage. Et nous arrivons donc dans la salle de prière des femmes, puisque les femmes, de façon générale, ne prient pas avec les hommes, bien que, et il l'a lui-même mentionné, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, ils sont tous au rez-de-chaussée. Et mais s'il y a beaucoup de monde, dans ce cas-là, en fait, les hommes sont au rez-de-chaussée et les femmes au premier étage, donc dans cette magnifique salle ici. Donc, la mosquée de Yakoutsk est donc la plus grande mosquée de l'extrême-orient russe. Et c'est l'une aussi des mosquées de Russie les plus au nord du pays. C'est une mosquée qui date de 1996, donc évidemment après la chute de l'Union soviétique.
et qui est vraiment très très belle. Alors on est loin quand même du style d'architecture de Grozny par exemple en Tchétchénie, qui est vraiment absolument imposant et qui ressemble beaucoup au style turc. Là on a un style beaucoup plus beaucoup plus sobre, mais qui est quand même très très réussi je trouve. Я девчонка заводная, моя родина Кавказ. По дизгиньку зажигаю и пою для вас сейчас. У нас лучшая природа, чище воздуха здесь нет. Ну а кто здесь еще не был, всем вам пламенный привет. Где бы ни была, я знаю, все равно. А так еще во время Советского Союза это в домах собирались. Здесь на тот момент проживало большое количество ингушей. Из народов Кавказа здесь в большом количестве представлены именно представители Ингушетии. Почему именно оттуда? Ну, как-то так получилось. Они вот в свое время так перебирались. Да, золотодобыча тоже была. Да, золотодобыча, да. И там так получилось, что в моменте говорили в начале, в конце 80-х, 90-х годов, где-то около 3000 человек даже было их. То есть настолько очень много было. Сейчас нет так много, сейчас очень мало. На сегодняшний день большинство мусульман, посещающих мечеть, это у нас это трудовые мигранты или люди, которые уже легализовались, получили гражданство, это выходцы из Центральной Азии. Да, это у нас, получается, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, есть казахи представлены, туркмены есть небольшое количество людей, которые тоже представлены, в основном страны СНГ. 90%, наверное, прихожан мечети – это они на сегодняшний день. Знаем, что Якутск у нас находится такое расположение, что у нас здесь есть не сам Якутск, а вообще Якутия, да, есть такое понятие, как белые ночи и полярные ночи, да. И в летнее время, за счет того, что световой день очень длинный, утром рано светает, а утренняя молитва вы можете наблюдать, она в 2:18. И она будет вот так идти назад, грубо говоря, к часу ночи до 22 июня. После 22 июня у нас же опять день укорачивается, ночь становится длиннее. Потом у нас восход солнца, потом полуденная молитва у нас 12:20, она не меняется, плюс-минус так же остается. Это прямо сейчас, да? Да, это прямо сейчас, это вот на сегодня, вон четверг, на сегодняшний день. Потом предзакатная молитва, вечерняя и ночная. Мусульмане совершают 5 молитв. Утренний, полуденный, предзакатный, вечерний, ночной. Ночная молитва вот в это время. Потом, когда здесь уже будет час ночи, здесь будет где-то 23:30, 23:40. Между ночной и утренней молитвой буквально там бывает час времени, грубо говоря, и все. Но это вот самый пик. Ага. А потом у нас исых, и после исыха обратно. Вы скучаете по своей родине в Дагестане? По родине нет, все равно, конечно, определенная скука имеет место быть, без этого никак. Но уже в силу того, что уже долгие годы нахожусь здесь, большинство времени провожу здесь, я уже как-то привык и к местности, и к людям, и к климату. Поэтому, когда вот люди удивляются, вот минус 50, холодно, опять что-то как-то, я говорю, нет, это же прекрасно, говорю. Они на меня с такими, особенно было, да, вообще не понимают, думают, я типа настолько это романтизирую, что до невозможности. Да, типа такого. Это еще полбеды. Другой момент, что сейчас же у нас развивается очень сильно в России внутренний туризм, и многие друзья, знакомые, которые побывали в Дагестане, и потом вернулись обратно сюда, они на меня так смотрят, пальцем у виска крутят и говорят, ты дурак, говорит, как ты мог с такого райского места, говорит, где есть море, горы, типа там еда, все такое вкусное, да, вообще Кавказ, гостеприимство, все такое. Как ты, говорит, мог сюда приехать? Я говорю, очень нравится. Ну, я же говорю, местная кухня, особенно жеребятина, вот стейки жеребятина, это отдельный вид искусства, так скажем. Почему еще не чудо света, я не знаю, 8. J'espère d'ailleurs que ce nouveau format d'entretien avec un local t'a plu. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi parce que évidemment tout se fait en russe. Donc des fois, d'une part, il faut que moi je m'accroche. Et puis d'autre part, il y a plein de sous-titres à mettre, etc. Donc ça fait pas mal de boulot.
Donc j'essaie de faire un mélange justement entre la partie en direct entre guillemets où la personne parle dans sa langue natale et avec les sous-titres, et puis pour pas que ce soit trop ennuyeux, de parler aussi moi-même un petit peu, de répéter après coup ce que la personne a raconté en français. Mais voilà, mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ça me fera très plaisir justement pour améliorer un petit peu le système, parce que je pense que je vais continuer un petit peu dans ce genre de trajectoire, en tout cas pas pour toutes les vidéos évidemment, mais pour certaines. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses et mets-moi tes commentaires. Тогда большое вам спасибо. Не за что, Афан. Спасибо большое вам за то, что пришли, за то, что освещаете. Что, скажем, у нас есть вечное сравнение. Якутия больше, чем Франция в 3 раза. Да. Поэтому, чтобы во Франции тоже знали, что Якутия больше Франции в 3 раза. Да, приезжайте. Мы всегда готовы. Чем сможем, постараемся помочь. Якутское гостеприимство, оно одно, как говорится, из самых таких известных и популярных во всем мире, в частности, в России, да. Поэтому, я думаю, вы успели уже его ощутить. Поэтому будем рады вас еще раз видеть. Как говорится, нюрюн-нюргуй. Добро пожаловать. Donc, comme tu peux le voir, en fait, il y a vraiment une ambiance très, très, très relaxée au niveau des mélanges culturels et de religions à Yakoutsk et, je dirais, de façon générale, en Russie. C'est vraiment un peuple, enfin, une nation plutôt, qui est habituée justement à recevoir, enfin cohabiter en fait avec plusieurs autres ethnies différentes et religions différentes, et du coup ça n'a vraiment jamais été un problème dans le pays. Là tu en as encore une fois la preuve. Donc l'islam étant la seconde plus grande religion en Russie, et peut-être même dans le monde, il y a aucune animosité particulière envers les musulmans, qu'ils soient russes de nationalité ou qu'ils viennent d'Asie centrale ou d'autres pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très méconnu en Occident et quelque chose qui est très très appréciable ici en Russie, qui est vraiment très très sympa, je trouve. Cette espèce de promiscuité permanente des cultures différentes, de religions différentes, voilà, personne en fait n'est critiqué pour ses pratiques religieuses ou pour ses idées politiques ou pour tout ça, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment vraiment agréable en fait, quoi. Contrairement aux idées reçues, contrairement à ce qu'on raconte trop souvent dans les médias. Et voilà, donc ça c'est à mon avis, l'une des plus grandes richesses de la Russie, c'est cette pluriethnicité, ce mélange justement de religions et de cultures au sein d'un même pays. Et comme tu peux le voir, donc ici on est en Yakoutie, et il y a une mosquée immense, magnifique, alors que à la base c'est pas du tout un endroit musulman. Donc c'est vraiment, ça montre vraiment le respect que les gens ont les uns envers les autres. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que je vais faire une petite série dans ce même goût-là avec plusieurs édifices religieux de Yakoutsk, donc où j'habite, parce qu'il y en a vraiment mais énormément de différents. Alors je t'avais fait une petite vidéo aux alentours de période de Noël sur l'église catholique. Il y a même une église catholique. Et mais voilà, il y en a encore plein d'autres. Et je pense que je vais faire une petite série justement de ces différents lieux de culte, parce que je trouve ça très intéressant. Alors que tu ne crois peut-être pas, mais je ne suis personnellement pas du tout croyant. Mais je trouve ça juste intéressant que ces différences existent et qu'elles cohabitent justement. C'est ça le plus important, c'est qu'elles cohabitent sans aucune haine, sans aucune mauvaise pensée les uns envers les autres. Et ça, c'est vraiment très 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 agréable.
Но также есть бесполезные знания тоже. С точки зрения шариата, чем мы занимаемся? То есть это минимальный базовый уровень знаний, который мы обязаны с вами получать. В хадисе говорится, фарз. Вот как есть пятикратная молитва, не лишайте такой возможности. Я же говорю, дело настолько до того дошло, что не родители переживают за это. Уже хукумат, правительство, чиновники говорят, пускай говорят, своих детей учиться отправляют. Это же их дети, говорят, в первую очередь. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي برحمتك يا أرحم الراحمين محمد صلى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Donc là, je viens d'assister à la grande prière du vendredi pour la première fois de ma vie, invité donc par le Mufti de Yakoutsk, Narodin. Et j'avoue que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de similitudes avec le culte chrétien, dans le sens où on partage les mêmes valeurs de paix, d'amour de son prochain, etc. Donc après le déroulement de la grande prière du vendredi musulmane, pour moi c'était évidemment entièrement nouveau. C'est la première fois de ma vie, donc voilà, donc avec certaines sourates en arabe et puis le reste évidemment en russe pour que tout le monde comprenne, puisque donc tous les paroissiens ici sont russophones bien évidemment. La grande majorité vient donc des pays de l'Asie centrale, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, etc. Mais tous sont russophones évidemment, bien qu'ils aient leur langue maternelle en plus de cela, quoi. Donc voilà, là je suis entouré de barbus et ils sont un peu tous barbus. Par contre, j'ai pas vu une seule femme, donc je sais pas pourquoi. Et puis sinon, voilà, l'histoire de la salle des femmes, salle des hommes, apparemment aujourd'hui en tout cas c'est du pipeau. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde, là, les gens sont en train de sortir, comme tu peux voir. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde, la mosquée était vraiment pleine, il y avait même des gens qui priaient dans la cour, dehors. Heureusement il pleut pas. Mais donc voilà, une première expérience pour moi dans ce domaine, très intéressante évidemment. Et un grand merci encore une fois au Mufti Narodin
pour m'avoir accueilli dans ces lieux saints à Yakoutsk, en Sibérie orientale. Et voilà, écoute, j'espère que tu as appris plusieurs choses intéressantes sur la mosquée de Yakoutsk et sur la paroisse musulmane et la communauté musulmane de Yakoutsk et de Yakoutie. Alors malheureusement, j'ai loupé la grande fête du Aïd el-Kébir, qui ici s'appelle Bayram Kurban, je crois, qui utilise en fait le terme turc. En fait, la même fête est dénommée de plusieurs façons suivant les pays. Et ici, ils utilisent le terme turc, je ne sais pas pourquoi, mais en France, on parle souvent de Aïd el-Kébir, qui est donc la dénomination la plus commune au Maghreb, et qui est donc la fête la plus importante dans le monde musulman, qui est la fête donc du sacrifice d'Abraham, enfin quand Abraham a été ordonné par Dieu de sacrifier son fils Ismaïl. Et voilà, donc on l'appelle aussi souvent en France la fête du mouton, parce que voilà, c'est souvent une fête où on égorge un mouton, mais ça peut être aussi une chèvre ou un bovin ou un chameau, peu importe. Mais voilà, c'est en tout cas une fête très très importante et que j'ai malheureusement loupé pour deux raisons. L'une, c'est le boulot, et la deuxième, c'est qu'il a plu des cordes et que du coup, en fait, la grande prière en extérieur, du coup, je sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais de toute façon, j'étais pris, je pouvais pas venir malheureusement. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et pour le coup, j'ai quand même assisté à la grande prière du vendredi, donc ça, c'était vraiment très sympa. Une nouvelle expérience, et j'espère que tout cela t'a aussi intéressé toi-même, que tes préjugés éventuels sur les musulmans et le monde musulman de façon générale, qu'il y a peut-être à y revoir, voilà, que il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout, et que voilà, je vais pas prêcher la bonne parole, mais voilà, on est tous des êtres humains avec des religions différentes, des croyances différentes, et je pense que le plus important, c'est de se respecter les uns les autres et de vivre en harmonie autant que possible. Voilà, ce sera les mots de la fin. Alors d'ici la semaine prochaine, je te souhaite plein de bonnes choses. N'oublie surtout pas de mettre un pouce en l'air sur cette vidéo d'abord, de la partager, de mettre tes commentaires, de poser tes questions. Je me ferai un plaisir pour y répondre. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Paka paka. Реки